guys, musakay ko o barko patabok sa Uskudar. Muna akong sakyan. Besiktas to Uskudar. Muna siya ang sakyan patabok. Pwede ta makalingkod diri pero gusto na ako sa taas ko malingkod. Gusto na ako sa taas ko hindot dito Yeah, bato mi ditog tabok. Oh. Kusog ang dagan. Kusog ang dagan sa barko. Bil mi euro Turkey. Ha? Philippines. Evet. Fransa'da kalmışım. France? Yok, çocuğumla Fransa'da çalışıyorum. Çalışıyorum France. Evet. Turkey. İzine geldim. Okay. Fransa süper. Fransa per. Süper. Tamam. Güzel ya. Gel. Gel. Ekonomi problem. Economy problem. Çok, para çok. Evet. Süper Kadıköy. Süper Kadıköy. Kadıköy, Üsküdar. Süper. Arkadaş. Arkadaş. Philippines. Evet. Hayır. Bayan, evet. Di Turkey husband. Yok. Evet. No, yeah. Üsküdar, this one. Okay. Pwede sa taas. Narito taas, oh. Okay, Abe. Pwede ka sa taas. Thank you. How much? Lemon 50, orange 60. 50? Lemon 50, yeah. Okay. Fresh, organic. Vitamin. Yeah, it's okay. Dari ang second floor. Nag-TV na ko. Nag-TV na ko ani. Paningkamot tong vlog. Kana sila nga mga barko patabot ko na sila dito. Ikan kong Besiktas. Kaya ho, Uskudar. Kaya dito sa may trains. Right. Going to the sea. Dito sa kining dagat mo ni siya ang Black Sea. Black Sea ni siya na dagat na nakakat sa Turkey. Wala siya sa Asia. Kinagdaan siya sa Istanbul. Then dito sa tabok na akong